अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पराठा रोल की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होने वाली ये रेसिपी है। बच्चों को बना के दें, घर पे आप इजीली बना सकते हैं। तो इसकी जो फिलिंग है वो भी आप बना के रख सकते हैं, डो भी बना के रख सकते हैं और सॉस भी बना के इसको आप 2 से 3 दिन चला सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोल लेंगे प्यारा सा, जो बिल्कुल साफ़ है। उसमें मैं 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन शामिल करी हूँ, जिसकी मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर दिए हुए हैं। उसके यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हस्बे नमक मिर्च आपने शामिल, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च शामिल की, थोड़ी सी मतलब कि टेस्ट के हिसाब से, बच्चों के कम टेस्ट के लिए। इसलिए आधा चम्मच यहाँ पे मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल किया था। 1 चम्मच यहाँ पे सूखा धनिया शामिल कर लिया था और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तिक्का मसाला शामिल कर ली। ये अगर आपके पास डाल सकते नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने टमाटो केचप शामिल कर रही हूँ और 2 चम्मच के करीब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें सोया सॉस शामिल कर लेंगे। ये डालने के बाद आपने तकरीबन आधा कप के करीब जो है इसमें दही डालना है। यहाँ पे मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ, तो जो तकरीबन आधा कप हो जाएगा, इतना आप इसमें दही शामिल कर लेना है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके आपने इसको 1 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है, ताकि चिकन के अंदर सारे मसाले इस तरह से मिक्स हो जाएं। इसलिए आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए इसको आपने फ्रीज़र में रख दें। मौसम तो नहीं है फ्रीज़र में रखने का, लेकिन इसको बाहर भी रख सकते हैं आप। एक साइड उसको कवर करके रख दीजिएगा। तो यहीं पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाएगा। चैनल पर न्यू है तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करके जाए, थोड़ा सा मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अरे ये तरह से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डो की जगह। यहाँ पे हम खुला सा बर्तन ले लेंगे जिसमें आसानी से हमारा जो डो बना सके। 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने शामिल किया है मैदा, जिसको मैंने पहले ही छान लिया हुआ था। ठीक है, छान के इसको आपने शामिल करना है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा नमक, जैसे कि आधा चम्मच की भी इसमें नमक शामिल कर लूँगी। ये चम्मच छोटा है, लेकिन छोटा इसमें क्वान्टिटी चीज़ भी कम डलती है। ये बड़ा चम्मच नहीं, इसलिए इसमें आधा चम्मच नमक हुआ है। और 2 चम्मच के भी हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। पहले हम नमक और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि पहले ऑयल और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम नॉर्मल जो पानी होता है, कोई गर्म नहीं पानी, जो आम जो पानी होता है, उससे आपने इसकी जो डो रेडी करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना डालते जाना है। और एक अच्छी सी डो आपने बना लेनी है, जो ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, क्योंकि जितनी ये नॉर्मल होगी उतनी अच्छी मतलब कि हमारे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस डो को बना के 2 से 3 दिन के फ्रिज में रख सकते हैं ईज़िली, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये ख़राब बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए बना रही थी कि बच्चों को मैंने 2 टाइम बना के देना था, और इस हिसाब से मैं आपको फिलिंग भी बता रही थी। इस हिसाब से मेरी ये डो भी बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छा, इसको हमने इस तरह से अच्छा मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद ये डो बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानते, जो हमने अपनी मैग्नेट करके चिकन को रखा हुआ था 1 घंटा होने के बाद। अब इसको हम कर लेते हैं कुक। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच के ऑयल डाला। ऑयल बहुत ही कम आपने यूज़ करना है। और 1 चम्मच यहाँ पे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। वो डालने के बाद आपने इसको हल्का हल्का सौते करना है। सिर्फ आपने इसका कलर नहीं छीलना है, सिर्फ हल्का हल्का आपने इसे सौते करना है। सौते करने के बाद आपने जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें सारा डाल देना है। और बोल में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा आपने इस बार इसमें डाल देना है। ठीक है ना, उसको आपने लोगों ने वेस्ट नहीं करना, वो क्योंकि उसमें भी स्पाइसेस होंगे, इसलिए आप उसको भी डाल देना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे, ताकि जिस तरह चिकन का एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। रेसिपी सिंपल है, आसान है, कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसका जो ये चिकन का जो रेडी करेंगे, हम ये फिलिंग रेडी करेंगे, ये भी आप बना के 2 से 3 दिन रख सकते हैं कि बच्चों को लंच में बना के दे दें। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। घर की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, बाज़ार से तो 100 गुना बेहतर होती हैं, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें बच्चे खाते शौक से हैं, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा मसले मसला होते हैं। इसलिए आप घर पर ही बना लें। सेम वही चीज़ आप घर पर बना सकते हैं, बच्चे भी खुश हो खाएँगे और आपको भी सेटिस्फाइड होंगे कि हमारी जो चीज़ें बिल्कुल सही है। कोई भी इस तरह की चीज़ें जिससे हमारा बच्चा बीमार हो जाए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ तो बिल्कुल ही परफेक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारा चिकन जो इस तरह से पक चुका हुआ है, गल चुका है, जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं ड्राई कर लेती हूँ जल्दी से। फ्लेम को मैं हाई करके, साथ ही यहाँ पे मैं 1 चम्मच मतलब के करीब जो है ना चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं भर के मैंने इसलिए डाला कि क्वांटिटी में 1 चम्मच हो गया था। 1 चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। इससे थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि हमने स्पाइसेस बहुत लाइट डाले हुए हैं। चाट मसाला से इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन स्पाइसेस नॉर्मल होंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप नमक मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से डाली थी कि मेरे बच्चे बहुत लाइट ही खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा हम एक्स्ट्रा पानी हो चुका और ऑयल जो हल्का हल्का साइडों से आना शुरू हो चुका है, चमकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके 1 से 2 मिनट बनाई करने के बाद इसको हम नीचे उतार लें ताकि ठंडी हो जाए फिर। अब आ जाते हैं हमें सॉस की जगह। सॉस में हम
چند چیزیں ڈالیں گے جو آپ کے گھر میں کچن میں موجود ہوں گی۔ 1 چمچ کے آپ نے یہ والا چلی جو ہے نا سوس یہ شامل کر دینی ہے۔ گارلک جو سوس ہے وہ آپ نے یہاں پہ 3 سے 4 چمچ کے قریب آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹماٹو کیچپ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے 3 سے 4 چمچ کے قریب ڈالنا ہے۔ یہ جو سویا سوس ہے آپ کے گھر میں ہی پڑی ہوتی ہے کیچپ وغیرہ، یہ آپ اس میں بنا کے اچھی طرح ساکس بنا کے اس کو بھی آپ 2 سے 3 دن، یہ میکسیمم 2 سے 3 دن یہ چلتی، سے زیادہ یہ ساسز نہیں چلتی۔ یہاں پہ ہم نے 3 سے 4 چمچ کی اس میں ہم نے کلاسک جو مایو ہوتی ہے وہ ہم اس میں شامل کی ہے۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری جتنی بھی ہم نے سوس ڈالی ہیں وہ ساری اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ایک اچھی سی سوس بن جائے۔ بازار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سوس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اسپیشل سوس ہے، لیکن یہ بھی اس کا ٹیسٹ چیک کریں گے تو سیم ویسا ہی آپ کو لگے گا۔ اچھا یہ ساری سوسز مکس ہونے کے بعد اس کو بھی سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ چلتے ہیں ہمیں پراٹھے کی جانب، تو ہم پراٹھے بنا لیتے ہیں۔ چھوٹا سا ہم پیڑا لے لیں گے، اب اس کو بیلیں گے جیسے عام روٹی کو ہم بیلتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو بیلنا ہے۔ کوئی اس کے اندر آپ نے ایکسٹرا کوئی کوٹنگ شوٹنگ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، صرف آپ جیسا عام ہم روٹی کو بیلتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو روٹی کو بیلنا ہے۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس روٹی کو اپنے پتلا کرنا ہے، کیونکہ میدا جتنا میں ہم اس کو بیلتے ہیں یہ شرنک ہو کے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو پتلی سی روٹی آپ بنا لینی ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے توے کو بھی رکھ دیا ہوا تھا اوپر گرم ہونے کے لیے تاکہ توا بھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے توے کی جانب، توا بھی ہمارا اچھا سے گرم ہو چکا تھا۔ اب اس کے اوپر ہم روٹی ڈال دیتے ہیں اور ایک سائڈ پہ اپنے تھوڑا سا گھی لگائیں گے، پھر اس طرح ہم دوسری سائڈ پہ ہلکا سا گھی لگا کے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ پکا لیں گے۔ عام پراٹھے کی طرح ہم اس کو پکا لیں گے، تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ آپ لوگ بچوں کو لنچ بنانا ہو تو ساری چیزیں ریڈی ہوں تو جلدی سے آپ اس کو پراٹھا بنائیں اور بچوں کو رول پراٹھا بنا کے دے دیں جو بچے بہت ہی مزے سے کھائیں گے۔ اب دوسری سائڈ پہ ہلکا سا گھی لگا لیتی ہوں۔ اسی طرح سے میں سارے جو پراٹھے ہیں بالکل تیار کر لیتی ہوں۔ سارے پراٹھے تیار کر کے پھر اینڈ پہ میں آپ کو سارا بتاؤں گی اس کی فلنگ کرنے کا طریقہ۔ فلنگ کیسے کریں، فلنگ بھی کرنی بہت آسان ہے۔ دیکھیے کتنا زیادہ ہماری پراٹھا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سارے پراٹھے بنا لیتے ہیں۔ اب سارے پراٹھے میں نے بنا لیے ہوئے تھے، اب لاسٹ پہ جاتی ہے جی ہم اس کی فلنگ کرنے کی باری کے ساتھ اپنے سے پراٹھے کو تیار کرنا ہے۔ سب سے ایک روٹی لے لیں گے، یہ میں نے پودینے کی چٹنی بنائی ہے دہی سے، یہ آپ کو بنانی ہوتی ہے کہ یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں نہیں بتایا، لیکن سمپل دہی کے اندر پودینے کی چٹنی اور مرچ کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ ہم ڈال کے اس کو پودینے کی چٹنی بناتے ہیں۔ جو سوس بنائی تھی وہ ہم اس پہ تھوڑا سا اسپریڈ کر لیتے ہیں، اور ساتھ اس کے بعد ہم نے کچھ جو چکن کی جو فلنگ ریڈی کی تھی وہ ہم یہاں پہ تھوڑی تھوڑی اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سے طریقہ ہے یہ، آپ لوگ عام پراٹھا بھی جب بچوں کو رول بناتے ہوں گے تو وہ بنا رہے ہوں گے اسی طرح سے۔ اچھا ساتھ ہی یہ بند گوبھی میں نے بریک بھی اور لمبی لمبی کاٹی تھی وہ اس میں ڈالیں گے۔ کھیرے کو بھی ہم نے لمبے لمبے پیسز میں کٹ کیا تھا اور پیاز کو بھی اس طرح سے لمبے پیسز میں نے کٹ کر لیا تھا۔ ان سارے چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ہم جو سوس بنائی تھی وہ ہم اس پر ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو کر لیں گے رول اس طرح سے۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز آپ نے کمنٹ لازمی کر کے جائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ اچھا اس طرح سے ہم اس کو رول کر لیں گے، اوپر سے ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے اور نیچے سے ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کر لیں گے، اور یہ ہمارا پراٹھا رول بالکل بازار کی طرح بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کی کرتے ہیں آپ کو فائنل لک۔ ماشاءاللہ ہمارا پراٹھا رول بن کے تیار ہو چکا ہے۔ آپ کو ریسپی کیسی لگی آپ نے لازمی بتانا ہے، اور چینل پہ نہیں ہو تو اپنے سبسکرائب لازمی کر کے، اور آپ نے چھوٹا سا کمنٹ بھی لازمی کر کے جائے گا، اور ویڈیو کا لائک تو بنتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔